ଆପଣ ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଆପଣ ବାପା କଣ କରନ୍ତି? डाली डाली चाउल दुकान करन ରାସନ ଦୋକାନ କରନ୍ତି। ମା ମା କଣ କରନ୍ତି? माँ बापा दी जन जाक मिसिकी दुकान रे रहନ୍ତି। ମାନେ ପରିବାର କହିଲେ କେତେ ଜଣ? परिवार कहले गुटे भाई दीटा भौणी बाई जाइछन्ति मु गुटे आम मनरे किछि आसीबा द्वारा आमे सन्यास को आसी परिबा नै पिता मातांकर पुण्य बळे पुत्र सन्यास होई चले। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ କି ଭଉଣୀଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କେତେବେଳେ ମାମୁଁକୁ ଖୋଜନ୍ତି? हाँ निश्चित भाव में सबू भणजा माने मामू को बहुत श्रद्धा करते किंतु सी बालक समय जो घरे थी से संपर्क थिला किंतु वर्तमान आउ केवल हृदय एवं भगवान पाखे जो आम सारा संसार को गोटे परिवार बोली भावु ताले ए सब जिनस बहुत अलग चिंतन रहे। तो मु महेंद्रगिरी आरंभ कली संदीपनी आश्रम तापर 22 पाचरे सबकि जीवन अन्वेषण अंत हो गला सब दुख सरीगला सिंहद्वार। एथर राखी पूर्णिमा बेलू मु पूरी जेल रे थी। अघरी मानकर गुरुर आवश्यकता नहीं श्मशान रे सबकि किंतु नागा सन्यासी माने मंदिर को भी जाती श्मशान को भी जाती। घोर कली काल 3 पाद अधर्म गोटे पाद धर्म तेणुक वर्तमान संघर्षर समय कोरोना तो गोटे झटका थिला किंतु आसंता जो झटका हम से महा झटका हम। बाबा आज नागा बाबा कहले सारा ओडिशा जानूची जे नागा बाबा नागा बाबा आज आपनको भल नाटा कोन थला छो टी तुम्बनाथ सुबुति ए दिन सफर भितर बाबा आप अनेक किसी शिखित प्रत्येक नूतन सूर्योदय नूतन आशार उदय हुए एवं सृष्टिर नियम हूँ परिवर्तन प्रत्येक दिन प्रत्येक समय क्षण क्षण कर परिवर्तन यही गोटे सेकेंड आगु कहीं किसी कहून बर्तमान जनता लाइव प्रश्न पचारा। अच्छा नहीं बाबा गोटे जिन जानिया चाहिए बाबा जन्मस्थान बेलपड़ा पुंडी तुम्बेश्वर महादेव माने बरहमपुर ना से पात्रपुर ब्लॉक निपट मफसल बेलपड़ा पुंडी गाँ मझे नदी लोग जानिया चाहती प्रकृति नागा बाबा रहस्य कौन नागा बाबा अतीत आपन से जन्मग्रहण आप बापा कौन करती? डाली डाली चाउल दुकान करन राशन दुकान करती। माँ माँ कौन करती? माँ बापा दी जन जाक मिसिकी दुकान रे रहନ୍ତି। माने परिवार कहले केते जण? परिवार कहले गुटे भाई दीटा भौणी बाई जाइछन्ति मु गुटे गुटिए पुओ हाँ गुटिए पुओ देखो बाबा जी गले सेतोले लोक किछि ये कलेनी नहीं लोक कौन लोकंर काम है भल हेल्ले तांकर काम हूँ प्रशंसा करवा खराब हेल्ले निंदा करवा एवं सज मछरे पोक पकईबार काम हूँ लोकंर काम। बाबा आपनकर कोन मन रे आसला जा पले कि आपन एई लाइन आम मनरे किछि आसीबा द्वारा आमे सन्यास को आसी परिबा नै पिता मातांकर पुण्य बळे पुत्र सन्यास होई चले। जार बापा माँ सब भगवान के प्रति समर्पित पिला को मंदिर रे प्रणाम करवा शिखेबे भिकारी को दान करवा शिखेबे गौमाता को सेवा करवा शिखेबे निजर परिवार रे समस्त को सम्मान आदर आचरण उच्चारण स्नेह श्रद्धा भक्ति ये सब जो निरंतर परिवेश परिवार से पाइबे निश्चित भाव में से निजर जीवन को एक आदर्श जीवन भाव में गठन करेंगे जहाँकि आदर्श ही रही समाज निज स्वार्थ लगी जात नुहे हिंदू विश्व हित लगी प्रति रक्त बिंदु। हाँ निश्चित भाव में सबू भणजा माने मामू को बहुत श्रद्धा करते किंतु सी बालक समय जो घरे थी से संपर्क थिला किंतु वर्तमान आउ केवल हृदय एवं भगवान पाखे जो आम सारा संसार को गोटे परिवार बोली भावु ताले ए सब जिनस बहुत अलग चिंतन रहे। जदि आम किसी सहर को जीवाक पड़ो ताले गाँ टाक छाड़ा पड़ो जदि आम सन्यास जीवन को आसवा ताले गृहस्थ चिंतन को छाड़ा पड़ो गृहस्थ चिंतन रे लाभ नथिले व्यवसाय हो पारिबनी आ सन्यासी व्यवसाय कौन जेतोले आपण बाबा ए लाइन के आसिले जेतोले आपण बापा मां माने जानिले सेमानकर कोन प्रतिक्रिया थला से माने वर्तमान मध्य चाहूचंदी फेरई नेबा पई आ जेहेतु से माने तांकर संघर्ष रे अछंदी से माने तांकर चिंतन रे अछंदी मोर गुरुदेव को आशीर्वाद मु रास्ता घाट रे पड़ी छी। अच्छा आपण तो प्रथम गां रो आसिले केते बयस हेतला आपण
ସେଇଟା ପିଲାଦିନର କଥା, ବହୁତ ଛୋଟ। କେତେବେଳେ ଆସିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କ'ଣ କଲେ? ଓ ମୁଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସନ୍ଦୀପନୀ ଆଶ୍ରମରୁ, ତାପରେ 22 ପାହାଚରେ ସବୁ କିଛି ଜୀବନର ଅନ୍ୱେଷଣର ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଦୁଃଖ ସରିଗଲା ସିଂହଦ୍ୱାରରେ। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବି ବାବା ଆଗରୁ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି। ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଘଟେ। 12 ମାସରେ 13 ଜାତ, ଖାଇବି ପାରିଜାତ, ଦେଖିବି ସାଇ ଜାତ, ମୋ ଶାନ୍ତ କାଳିଆ ସାନ୍ତ। ମାନେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଭାବ ସେଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଆସିବେ କିଏ ନ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଭାବ। जो होई सो राम रचि राखा कुतर्क करी बढ़ाबो शाखा। जो माने गो हत्या करछन्ती राक्षस माने सेमाने तांकर धर्म पालन करछन्ती, आ जो माने देवता माने सेमाने तांकर धर्म पालन करछन्ती। तेणु करी ऋषि मुनिंकर परंपरा, भागवतर परंपरा, ये तो बिंदुसागर, गुप्त काशी, भुवनेश्वर एकाम्र क्षेत्र कथा। आ एकाम्र क्षेत्र हो कि श्रीक्षेत्र हो, गौ मातांकर बिना ए सब अस्तित्वहीन। अच्छा बाबा, गोटे छोटिया कथाटे जानिया ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବାବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କର କିଛି କଲ୍ ଆସେ, କେବେ ବି କଲ୍ ଆସେ? ना बर्तमान पर्यंत आसिनी। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ କି ନିଶ୍ଚିତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କରିଥିବେ ଆପଣ? एथर राखी पूर्णिमा बेलू मु पुरी जेल रे थिली। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ हाँ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଖୋଜନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି କହିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଲାଇନକି ଆସିବା ପରେ ଆପଣ କେବେ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ପରିବାରକୁ ମନେ ପକେଇନାହାନ୍ତି? ସେ ଉପରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଚିନ୍ତନ ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁ ବର୍ତ୍ତତେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଅଛି। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୁକ୍ତ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତଂ ତ୍ରିଗୁଣ ରହିତଂ ସଦ୍ଗୁରୁତଂ ନମାମି। ଏଇଭଳି ଭାବନା ବାବା ସାଂସାରିକ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ପିଲାରେ? ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ପିତାମାତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା, ପିତାମାତା ସୁପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ସୁଖ କରୁଙ୍କର, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ କି ନାହିଁ? ପ୍ରତି ପୁଅର ବାପା ହଁ ହଁ। ମୋର ଏଇ ଶରୀରର ଜନ୍ମଦାତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଭକ୍ତ, ଆଉ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ବାପାଙ୍କର ନାଁ? ନରସିଂହ, ମାଆଙ୍କର ନାଁ? ଗୁରୁବାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ତୁମ୍ବନାଥ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଗା ବାବା ହେଇକି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଇଏ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ? ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ନୂଆ ନୂଆ ସନାତନୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଏବଂ ଗୋ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଗୋ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ରାଜନେତା ଏବଂ ଧର୍ମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କିନ୍ତୁ ସବୁର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସେଇ ସୂତ୍ର, ଗୁଣବନ୍ତ ବିଶ୍ୱମାର୍ଯ୍ୟମ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାଗା ବାବା, ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନାଗା ବାବା ମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ନାଗା ବାବା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଅନେକ ଜାଗାରେ ୟୁପିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ମଣିଷ ମାଂସ କାଳେ ଖାଆନ୍ତି ନାଗା ବାବା। ନା ସେଇଟା ଅଘରୀ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ନାଗା ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଅଘରୀ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି। ଅଘରୀ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନାଗା ବାବା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନାଗା ବାବା ମାନଙ୍କର ଆଖେଡ଼ା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଘରୀ ମାନଙ୍କର ଆଖେଡ଼ା ପରମ୍ପରା ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ବାଳକ ଭାବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏତେ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଏତେ ଶ୍ମଶାନ ସହିତ ତଲ୍ଲୀନ ଭାବ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ରହସ୍ୟମୟ, ସଦା ରହସ୍ୟମୟ। ସବୁବେଳେ ରହସ୍ୟମୟ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନାଗା ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଗା ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତୋତାପୁରୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଆସିବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଗୁରୁ ଯିଏ ନାଗା ବାବା, ତୋତାପୁରୀ ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ଆଉ ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତନର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି। ନମସ୍ତେ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା
ବାବାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ପାଇଁ ରଥ ଅଟକାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଆର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଘଣ୍ଟି, ସେ ଘଣ୍ଟି ସାଲବେଗଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରଥ ଅଟକିଥିଲା, ଏବେ ବି ତ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ। ଇଏ ଆପଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଖରେ ରଥ ରହିବ। जोटा गोटे परंपरा गोटे भाव जोटा कि समाज को एक शिक्षा दौची। मुसलमान हेले मध्य अब्दुल कलाम भाया मुसलमान, मुसलमान हेले मध्य सालबेग भाया मुसलमान। बाबा नागा बाबांकर प्रतिदिन सकाळ कोठू आरंभ हुए? प्रतिदिन सकाळ आरंभ हुए स्मरण रे, नारायण नारायण स्मरण संपत्ति, नारायण विस्मरण विपत्ति। बाबा हनुमान जी महाराज कहले कह हनुमंत। बाबा हनुमान भक्त तो आप कहते से तो ये करवा। बाबा आप जो प्रथम आरंभ कले अनेक लोग कहते कि नागा बाबा इंग्लीश रे कही जानती, हिंदी रे कही जानती, ओडिया रे कही जानती, आप एत गोटे भाषा केमती शिखिले? ये सब जो बारंबार विभिन्न संघर्षमय जीवन रे कोर्ट कचेरी पढ़ा से जो कोर्ट कचेरी काम हो इंग्राजी रे होची, खबर कागज रे बाहर प्रथम ओडिया खबर कागज पढ़ा, तापर हिंदी पढ़ा, तापर इंग्राजी पढ़ा एवं ताकू नहीं आवश्यकता अनुसार शब्द यथा योग्य जी आवश्यक बहुत सरल भाव में जमी आमर चिंतन को सारा पृथ्वी रे पहुँचेबा से बोली इंग्राजी हो, हिंदी हो, ओडिया हो, कोई हो जेकोसी भाषा तार जो माटीर ममता तार मातृभाषा समस्त भाषा को आम सम्मान देवा आवश्यक। एवं ता भाव जदि किसी आम दुख बांटी होची ताठो बड़ कथा कौन अच्छी? आजिकल गोटे परिवार कलह बाबा देखा मिले प्रति स्थान में प्रति जगह परिवार कलह गोटे आसे आजिका दांडे पड़ी हाथ में गला और आप नागा साधु परिवार कलह को लेकिन मनुष्य को ये विषय कौन कहे? घोर कली काल, तीन पाद अधर्म गोटे पाद धर्म, तेणुक वर्तमान संघर्षर समय। कोरोना तो गोटे झटका थिला किंतु आसंता जो झटका हम से महा झटका हम। आ चारिआडे पृथ्वी रे अशांति किंतु भारत वर्ष रे एवं साधु संत सत्य सनातन हिंदुत्व दया क्षमा सत्य शांति ए सब विपत्ति ठारू दूर रे रखी। ଏବେ जो परिवार कलह पुओ झील कलह ये सब अधिक आसू आगे गोटे प्रेम था एबे आ प्रेम बोली किसी शब्द नहीं नहीं वर्तमान मध्य अच्छी जो बापा माँ माने तांकर पिला मानकर प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण एवं जोटा कि निरंतर भावे तांको ऊपर नजर रखिछन्ति, तांकर चाली चलन तांकर वचन तांकर भोजन तांकर आचरण आ तांकर उच्चारण माँ बापा माने सदा सर्वदा गोटे बाघ जमती जंगल रे बाघ छुआ बुलिला बेले ता ऊपर कड़ा नजर रखी थाए से प्रकार नजर रखि परिवार रे अशांति नहीं शांति अच्छी। तो बाबा आप जो घर छाड़े आपमती कौन पुओ ना जहाँ बापा माँ कथा मन पड़े आपंकर बापा माँ कथा मन पड़े आप कौन करते? आमर जिते वसुधैव कुटुंबकम कथा आसो आमर बापा कथा हेले से ज्ञानर कथा आसो। सत्य होची माता, सत्य माता, पिता ज्ञानम, धर्म भ्राता, दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, षडैवेति मम बांधवा। सन्यासी मानकर 6टा सांग कहीं नथिले मध्य पहाड़ उपर यही 6 जन सांग थांती किए ना सत्य होचंदी माँ, माँ थाए रक्त रूप रे, पिता ज्ञानम ज्ञानटा बापांग भलिया थाए, धर्म थाए भाई भली, दया थाए सखा भली, शांति थाए स्त्री भली एवं क्षमा थाए पुत्र भली। बाबा आपंकर तो आसला जिते बड़ गुरु हेले भी आप बापा माँ का बड़ गुरु आप स्वीकार करते? हाँ निश्चित भाव में आम जदि तार मूल ढांचाटा को जदि स्वीकार करवानी ताहले हमर अस्तित्व रहिबो कि? आपंकर बापा माँ कथा जो मन पड़े से गोटे शिक्षा निहती आपंकर मन को आसो निहती गोटे किसी शिक्षा थी जो सेटा आपण तांको पचारिबा द्वारा आपण कोन पुओ को शिखैछन्ते आ पुओ कोन